Bogor, Jawa Barat. Kita dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, my countrymen and homeland. This morning, saya telah memimpin rapat terbatas secara I led a virtual meeting tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan with government officials regarding the work copyright law. dalam undang-undang tersebut In that law, terdapat 11 there are 11 clusters umum bersetujuan aimed at untuk melakukan reformasi struktural carrying dan out mempercepat structural reforms. As for the clusteral, klaster tersebut adalah namely, the law is a simplification of licensing matters, matters of inventory recruitment, manpower affairs, urusan pengadaan land of acquisition affairs, berusaha, business or ease of doing business, research of innovation, software affairs, government administration affairs, pengenaan sanksi, affairs imposition of section, pemberdayaan, affairs of the ease of improvement of protection of UMKM inventory, affairs and government project, serta urusan kawasan. and zone economic affairs. Dalam rapat In the terbatas meeting, tersebut, saya tegaskan mengapa I emphasizing why we membuka need in this Undang-Undang law. Cipta Kerja. First, Pertama, setiap tahun every year ada sekitar there are 2,9 million people and young people yang masuk ke who center the labor market. kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat So it's very necessary, apalagi especially in a pandemic. There are 9,6 million employed terdampak pandemi COVID-19 and dan sebanyak 3.5 fake by pandemic. And as a many as of 87% SMA ke bawah in a di mana worker population 39% have a junior high school sekolah dasar. Sehingga and 39% have primary school education. So there is need for new jobs khususnya di sektor in a labor intensive sector. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja So bertujuan untuk this law menyediakan aims to provide as many jobs sebanyak-banyaknya bagi para for those who pekerja serta need it. para pengangguran. Secondly, Kedua, dengan Undang-Undang Cipta Kerja the existence of this law will make it khususnya easier for micro and small business to open new business. Overlapping regulation and complicated procedure yang rumit have been trimmed. dipangkas. Perizinan usaha Permits for micro, usaha mikro kecil small business are not longer needed. They only need pendaftaran saja. to register. This is very simple. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah. Tidak ada lagi And it's easy to versero, pembentukan koperasi and juga the formation of cooperation is made easier with only 9 people. koperasi It is sudah bisa dibentuk. it is hoped Kita harapkan that akan there will be more cooperation on the ground water. Micro smalls mikro kecil yang in bergerak di consumption sektor sector makanan will dan minuman. and the certification halal Dibiayai pemerintah. will Artinya paid by the government. So is that free? izin Fishing kapal boat nelayan penangkap ikan misalnya hanya ke unit permits kerja will carry out Kementerian KKP permits saja. of the KKP. Sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP. Kementerian Previously had to Perhubungan report dan to many parliaments. instansi yang lain. Sekarang ini cukup dari unit Now only report to Kementerian KKP. KKP saja. Ketiga, Third, Undang-Undang Cipta Kerja ini work akan copyright mendukung law will upaya support efforts pencegahan dan to prevent pemberantasan and korupsi. eradicate. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, Because dengan memotong, if we dengan do the simple, mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli, the corruption because by making electronic license efforts, illegal levies will be eliminated. saya melihat adanya But I see the penjelasan demonstration against the work Undang-Undang Cipta copyright Kerja law yang pada
pada dasarnya dilatar belakang because the large number of misinformation substansi dari undang-undang ini dan and hoax di media sosial. hoax on social media. I take an example. Ada informasi yang menyebut tentang That is the information that say the eliminate upah minimum of provinsi, the provincial UMSP, upah city minimum and sektoral provincial minimum wage, Hal ini tidak benar. and that is not true. Karena The fact is this upah minimum it still regional exists. UMR tetap ada. Ada juga yang There are those who says that is the calculate hitung per jam. by the hour. Ini This is juga also tidak not true. Tidak ada perubahan. There is no dengan change sistem yang in the sekarang. current system. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu Wages dan can be calculated berdasarkan hasil. based on the time and result are Kemudian adanya kabar Then yang there is menyebutkan the bahwa semua cuti news sakit, that early for various reason had been eliminated, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan then this is juga not true. ini tidak benar. Hak cuti The right to live is still there unquestioned. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK And then kapanpun the secara company sepihak? terminate is Ini at juga any time. tidak This is benar. not true Yang benar, perusahaan It's tidak not true bisa because me-PHK secara the company cannot unilaterally terminate this. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial Then there is a dan question kesejahteraan lain whether hilang. social security is gone. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. I clarified the social security deal still exists. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya Then AMDAL. about elimination of Analisis environmental mengenai impact dampak analysis. Itu juga tidak benar. That it's not AMDAL true tetap ada. because Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat. Tetapi in order bagi to carry out UMKM an analysis lebih of ditekankan pada the environment pendampingan dan impact, pengawasan. it is necessary to carry out Ada juga berita mengenai undang-undang a rigorous study. Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. There is also news about the law of encouragement the commercial of education. Kawasan ekonomi That is not true because what is regulated is a formal education in the special economic area. Cipta Kerja ini. Meanwhile, education listening is not Perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. regulate internet to rock law and existing regulates Undang-undang still Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama Still. ini ada tetap berlaku. still apply. Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah. Then regarding in the land bank, Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin land bank is kepentingan umum, needed kepentingan ensure sosial, social life, kepentingan pembangunan national nasional, interest, pemerataan ekonomi, and the konsolidasi lahan serta reforma agraria. and the conciliation of land Penting and untuk agraris. menjamin akses masyarakat This to terhadap granted public kepemilikan access tanah, to land kepemilikan ownership. lahan. Dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. And so we don't have land banks. Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak And the melakukan law and the copyright work law kewenangan dari has not decentralized local governance to central government. perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai Licensing dengan is still carried NPK, out the regions norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. determined by the central government. Cipta standar pelayanan So yang baik there are good service dan penetapan standard for NPK ini dapat nanti all religion. akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan perizinan untuk In non-perizinan addition, berusaha tetap the ada listening di authority for non-company listening hingga tidak ada perubahan. Bahkan remaining with kita the local government so that there are no change. melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah. Dan perizinan We make a berusaha di simplification daerah diberikan in this batas regulation waktu. and Ini listening yang of penting. regional company is given authority Tiada limit service
is very important. So this the patient, the time limit will be immediately perizinan provided. dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati. Yes, that's pretty provided. Saya perlu tegaskan pula bahwa I also need to Cipta Kerja ini emphasize that this work banyak copyright sekali peraturan pemerintah law requires a lot of government peraturan regulation presiden atau perpres. and president regulation. Ini akan muncul PP dan perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. So I will finish it with 3 months, and there will be a lot of this regulation requiring part of this regulation. We from the government as well the obligation that exists in the region, so that millions of workers can improve their lives for their families, and there is still dissatisfaction with the work copyright law. Ketidakpuasan terhadap undang-undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi. Please submit a material test or judicial review at the Constitutional Court, Sistem ketatanegaraan kita memang because our regulation jadi are like that. kalau masih ada yang tidak puas dan So if you are not silahkan satisfied diajukan materi. or not, or like a feel Saya rasa itu yang bisa saya nervous with sampaikan this pada law, you kesempatan can yang baik ini. do that. I think that is all for me. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.